Hello friends, today I'll teach you a most beautiful pattern in Keherwa Taal. It is also used in Trital. नागा घेना नागा घेना नागा घेना नागा घेना नागा घेना नाका घेना नाका घेना नाका घेना नाका घेना नाका घेना नाका घेना नागा 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 घेना घेना नागा घेना नागा घेना नागा घेना नागा घेना नागा घेना घेना नागा 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 घेना Friends, if you like these boards, kindly put your comments and like my video and subscribe my channel. বন্ধুরা যদি ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওটিতে লাইক দেবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন। যদি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই করে দেবেন। আবার দেখা হবে আগামীকাল সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টার মধ্যে। বাই।